स्वप्रभुत भाव में सौम्यश्री मामलें तमें व्यथित हो दुकान टी बंद कर ना भायोलेंस काले हम गंडगोल काले हम या भाविक दुकान बंद ए प्रश्न की दया करी आपण पचारिबे परवर्ती वीडियो रे आपनकर गोटे क्लैरिटी आनिबा घटना रे जते लोक संगे आलोचना करिछि ए घटना समस्त मर्माहत आप मु भी मर्माहत आपण भी मर्माहत किंतु ता अर्थ नजे रविदास बंद को समर्थन करी घरे रही गले मर्माहतरू गोटे राजनैतिक सुविधा न पैसा बंद कर दे पाथान लोक बेबिना को देखिचंती लोक ममिता मेहर देखिचंती लोक इतिश्री देखिचंती लोक परिघटना देखिचंती बड़ा बड़ा बंद कल हेची बड़ा बड़ा भायोलेंस हेची ता माने नो जे नवीन पटनायक सरकार पळी जाई ता माने नो जे जते बंद कोई सरकार परिवर्तन पे जानु है किंतु सरकार को ए घटना किछि मात्रा डोले जाउ मुडा छबिरानी घटना परे इते बड़े कथा है आपण अंचल घटना किंतु सरकार से बदल कि पुन द्वितीय थर जानी पड़ना जितिले ना नहीं जितिले जे गोटे बंद पालन हो गले सरकार केमती हलचल है से तो बंद पुन कर बंद पालन हो गल मु कहली बंदटा एपर जो बाबरे हेला मु देखुची लोक माने कले ना लोक बंद कले आपण एते बड़ अभिज्ञ सांबादिक आपण कहे लोक बंद करतानी एथर को जो बंद पालन हेची आकु लोक बंद करछन आउ आकु पार्टी बंद करछे किए को अटकेला का बेसी होउचंती सौम्यश्री आत्मदाह घटना पर सरकार स्थिति कौन मो सहित रविदास अच्छा सीरीज ऑफ घटना घटी मोहन माझी सरकार यह द्वारा प्रभावित कि ना ये हूँ प्रश्न या सहित रविदास एवं मो भितर गोटे डिबेट आम करने जाऊँ आज कार्यक्रम सहित रविदास आपंकर पॉइंट ऑफ व्यू रखु आप भावुंट कि स्ट्रांगली सरकार दुर्बल हो नहीं ये देखु ये सरकार टा केते प्रभावित होइछि आपन गोटे कथारू सहज जानी होछि मु बराबर कहिछि जो ओडिशा बंद पालित हला पंडित वामपंथी दल मान डाकेरा रे कांग्रेस रे एपरी शक्ति ओडिशा रे नाही जे सारा ओडिशा रे इमाने गोटे एभली धरण बंद पालन कर दै थांते लोक माने सेतिकी मर्माहत सॉफ्ट दुखित तेणु ये जो बंद आह्वान देला जे जहाँ कहूना कहीं लोक मैंने स्वतःपूर्ण भाव में बंद प्रति समर्थन करके कहीं कौटी आप देखो निजे कमिशन भी कहते कौटी हिंसा भी है साधारण बंद पालन जोटा हुए कहीं ना यही घटना रे सरकार कौन है सरकार दुर्बल होती ना यही सब घटना जो बंद पालन हुए मुझे मन पकाऊँ ओडिशा इतिहास रे जो घटना अंजना चुहान को जो घटना ओडिशा रे बंद पालन होती सरकार से दुर्बल कर सरकार विरुद्ध रे जे लोक मान गोटे प्रतिवाद गोटे असंतोष मु कहूनी मोहन माझी विरुद्ध व्यक्तिगत किंतु सरकार मात्र वर्षा सरकार बहुत उपलब्धि किंतु ये घटना निश्चित भाव में सरकार को किसी परिमाण हल्ई देसी हल्ई आपण ये घटना देखो समस्ते एडमिट करुँचे फ्रॉम दी स्टार्टिंग रु शेष पर्यंत गोटा व्यवस्था कोठी भुसुड़ी पड़छि ओके व्यवस्था भुसुड़ी आमे आउ थरे डिबेट कर मोर आपन को स्ट्रेट कहबार कथा श्रीत रविदास जे आपन को मु इतिहास रो दुईटी उदाहरण देबी जणे होचंती नरेंद्र मोदी आउ जणे होचंती नवीन पटनायक 2000 मसिया रे नवीन पटनायक आस्तिले 2001 मसिया रे मोहन श्रीत नरेंद्र मोदी गुजरात रो सीएम हेतिले आपण देखिबे प्रथम पार्ट रे गोधरा रे दंगा हेतिला नरेंद्र मोदी आपण देखिबे नवीन पटनायक सरकार पाई सबुठारु बड़ चैलेंज आसीतिला जेतबे बीजेडी दुई भाग रे विभक्त हेतिला 2000 रु 2004 भीतर कथा मु कहूची तेनु जेतबे सरकार जने नुआ व्यक्ति के आसंती सेतबे चैलेंज आसे सेतबे एई बडी घटना घटे गुजरात दंगा ठारू बड़ घटना कोन भारत इतिहास रे आउ किछि अछि किंतु आपण कहि पारंती जे सरकार केमती दुर्बल हला केते रैली हेछि अमेरिका वीसा बंद कर देला 2005 मसिया रे नरेंद्र मोदी आज भारत वर्षर प्रधानमंत्री एवं सबुठारू एते अधिक दिन से रही सारे क्षमता रे तीनटा टर्म से क्षमता रे रही सारे तो आपण कहउचंती जे सेदिनर दुर्बल मुख्यमंत्री कह जाउतिबा नरेंद्र मोदी जहां समय दंगा होइतला से आज मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर
ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହଲଚଲ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏମିତି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କଣ ଟିକେ ହଲଚଲ ହବନି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ସରକାର ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ସୁଧାରି ପାରି ନାହାନ୍ତି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟା ଲୋକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସରକାର ଚାଲିଯିବ। ଲୋକ ମୋହନ ମାଝୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଅଛି। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୋଦି ଯେତେବେଳେ 2002 ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଲୋକ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୋଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝଟା ତାଙ୍କୁ କେତେ ବିପଦ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଦି ସେଇଠୁ ବଦଳି ଦେଇ ମୋଦି ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ମାନେ ବିକାଶ ଆଡକୁ ଗଲେ, ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସିଫ୍ଟ କରିଗଲେ। ଆପଣ ତା ଯୋଉ ଟର୍ମ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଘଟଣା ତ ସବୁ ବାଟରେ ଘଟେ। ଯେହେତୁ ସରକାର ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ ଅଛି, ଇଏ ହଲଚଲ ହଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିପଦ ଆସି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବିପଦ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ କିଛି ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଦୃଢ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟତୀତ, ଯେମିତି ରଥ ଟଣା ଘଟାରେ କିଛି ପଦକ ସରକାର ନେଲେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାହୁଡା ବେଳକୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବେଜ ବେଳକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, এইটা ଲୋକମାନେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରିଫର୍ମ କେତେବେଳେ ଆସେ, ରିଫର୍ମ ଆସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ଉପରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ गोटे सरकार प्रोएक्टिव रोल रे आसीबा पई बाध्य, कारण मुख्यमंत्री आसीबा सेया ही ए जो हले दिया जाईची बा लोकमान करे जो एइटा गोटे तो आपण को भाबुचनी सरकार मुख्यमंत्री पई का ने आपण को भाबुचनी सतरे सरकार हली जाईछन? सरकार हलिवा ने कोन, सरकार भांगी जवानी कोन, सरकार भांगी जाउ ने हली जाउ माने निश्चय हली छथि, केमके हली छथि बोली कहबा हली छथि। एई सकासे सुनतु आज्ञा जिते बेले आउ बंद माने कोन, गोटे बंद हो गले सरकार हली जाए। नवीन बाबू को समय केते बंद होई, केते बंद होई कोन सबुतरे हली जाईची सरकार। नवीन पट्टनायक बिरोडे केतरा बंद सफल भाव रे हेई पाछ मते कोन बहुत बंद होई नाही। आपण चासी माने आंदोलन करथिले, आपण देखिले भुवनेश्वर बड़ बंद हेइतिला, आपण ताम कहि दउ छ बेबिना बेले हेइतिला। बेबी सुनतु सेई जो समय रे हेइतिला आपण देखिचंती, से घटना सरकार जेतेतिला एबो तार रेक्टिफाई करिया पे तांको बाधा कला, तांको मंत्री बदलिले, अमुक बदलिले, एइटा मते गोटे सुझाव मु कहि कोन जे आह्वान एइटी जो आह्वान मोर फंडामेंटली आपनकर सहित मु एतिकी डिसएग्री करिया पु चाहूची जे गोटे बंद पालन हे गले सरकार केमती हलचल हे, से त सुनंत फोन करी बंद पालन हे गनु मु कहि बंदरा एपर जो बाबरे हेला मु देखुची लोक माने कले ना, लोक बंद कले। आप एते बड़ अभिज्ञ सांबादिक लोक बंद एथर को जो बंद पालन हेछि आकु लोक बंद करछंती, आकु पार्टी बंद करिছে, किए कोट अटकेला का बेसी होउचंती, तो आपण कहउछन लोक ऑटोमेटिक अटकी गले। हां मु भाबुची आपण सहित आपण मिसकंसेप्शन आपण जेतबळे गोटे बंद गोटे पॉलिटिकल भावना अछि ना, नो लोक करे ए घटना रे भावना अछि ना, पॉलिटिकल घटना रे दलीय दृष्टिकोण ना ना ए लोक करे ए घटना भावना अछि ना, केते लोक सतप्रभुत भाव रे बंद को समर्थन करूछन। मु वोट नै भी कहि परिबिनी, किंतु मु जेते बाइट आपण टेलीविजन रे डिजिटल रे देखते लोक कॉमन मैन आछि कि रास्ता ऊपर कहूची आमे ए बंद को समर्थन करूछु,
এইଭଳି ବନ୍ଦ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ହବା ଉଚିତ ବନ୍ଦ ଗୋଟା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ବନ୍ଦ ଗୋଟା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଭୁଲରେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତେ କହିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଲୋକ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଲୋକ କୋଉଠି ମୁକାବିଲା ବନ୍ଦ ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ଦ କରେଇଦେବ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ତ ଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମିସକନସେପସନ ଅଛି। ମୋର ବିଶେଷ ମୁଁ ଯାହା ଚାରିଆଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଯେତେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୁଏ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୁଏ, କାଳକ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହିବା, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବାନି। सोशल मीडिया आसिलानी, मोबाइल रे जेतबेले इनफॉरमेशन आसुची ए रास्ता रे बंद हेछि कि नाही लोक खबर रखुचंती, ट्रैक करूचंती, रास्ता ऊपर को बंद जबु जाउना धस्ता धस्ती आउ करिछि पुलिस संगे धस्ता धस्ती, कांग्रेस कर्मी को संगे धस्ता धस्ती, किए गाड़ी रो काचो भांगी दबो छोटिया कथा तो मु आपन को कहूछि बाबू, मु व्यक्तिगत भाव रे मु तो पुनी ओडिसा रे रहूछि बंद डाकरा हिताय मु गाड़ी बाहर करेनी, आपन भी गाड़ी बाहर करू नथिबे, आपन घरे चुप हे रहउथिबे। ता माने नो जे रविदास बंद को समर्थन करछन स्वतंत्र भाव आपण जानिछन गोटे अनरेस्ट चालिछि, अशांति चालिछि, गंडगोल चालिछि, मु गाड़ी चलेबिनी। मु सुनंतु काली आ बस मालिक माने इंश्योरेंस जोगु चलांतिनी। मोर 50 वर्षर सांबादिकता हां निश्चित ओडिसा रे बंद हो जेते आलम हुए राजन दल लोकन कछि दुकान बाजार बंद करिया कुहा जाय अनेक शहर बात किंतु एथर काकू दुकान में बंद करे को कर्मी नाच कहिना हाट बंद करे कहिना सोमट हो जाउछ। तो रबाबू आपण कोन एतिकी बुझिबारे कोन असुविधा होछि काई केला नाही नाही माने ए असुविधा होछि जे कालक्रमे लोक मैच्योर हे गलेनी जे बंद को आमे विरोध करिले असुविधा रे पड़िबो ना नाही असुविधा नथो आमे जदि दुकान खोलिबो दुकान काचो भांगी जिवो एई घटनाटा लोक मानक मु कहिली साधारण लोकर जेतु को टेलीविजन हे गलानी गणमाध्यम हां मु तो से कहू आपण को देखुचंती आपण लोक मन को बाधिची एई घटना साधारण लोक गवर्नमेंट में सब आगे देखो मुख्यमंत्री ये घटना पर किपरि सरकार भी एक्शन होउछन केते दृढ़तार सहित एक्शन होउछन से दे जन सस्पेंड करी जेल भर्ती करछन क्राइम यूजीसी टीम होउछि काई ना ए घटनाटा व्यापकताटा एते लोक को टच करिछि आज सबुआरे होउछि काई कहउछि ए लोक को टच करि पारे। हां सेही तो किंतु ता माने न जे लोक बंद को समर्थन कले पॉलिटिकल पार्टी रो जे बंद निज आडू स्वतंत्र भाव मु तो सही सहित डिफर करुच्ची जे स्वतःप्रभुत भाव में कई बस मालिक मान आपनकर तो बहु बंधु अच्छा बस मालिक आपनकर तो बहुत बंधु व्यवसायी कहूनी बस आप जेकोसी पार्टी जदि ट्रेड यूनियन वाला बंद आह्वान दियंती कारण इंश्योरेंस देखी अनेक समय लोक मैंने आम भुवनेश्वर मो पचार सांबादिकता मु देखी एटी भुवनेश्वर अनेक समय बंद कर दिया जाए से कांग्रेस हो से जनता पार्टी बंद हो दल दल कर्मी मान को आसी दुकान बजार लोक दुकान बजार गोटे समय गोटे फेज थिला सेटा गोटे समय थिला एबे लोक जानिलेनी जदि दुकान खोलिबू असुविधा रे पड़िबू काच भांगी देबे जदि रास्ता ऊपर को गाड़ी नबू आम गाड़ी को किए टेका पकेइबो बहुत बंद कॉल बेले मु निजे रिपोर्टिंग करिछि वायलेंस हुए कारण आउ गोटे पार्टी ताकू प्रिवेंट करिया पई सामना को पळे आसे मने करंतु कांग्रेस देछि आह्वान देछि बंद रो बीजेपी रो कर्मी माने बाहर के आसीबे से माने कहबे जे नाइ तमे बंद करि परिबो नाही से क्षेत्र रे पॉलिटिकल क्लास हुए गंडगोल हुए धस्ताधस्ती हुए पुलिस को लगा जाए एबे लोक कहउचंती आमे कादो को जिबु काई कि आ गोड़ धोइबु काई आमे दुकान बंद कर देबु बंद कला आह्वान देछि चुपचाप घरे बस काली मु देखिछि गोटे कथा बंद समय रे जे इवन कांग्रेस कर्मी माने मध्यम कोठी लोक मान को बड़ लोक मान को चॉकलेट दियो फूल दियो ए जो धस्ता धस्तीटा से मोटा भाव रे अवॉइड कर दिया जाय छै जोत में कोन स्टार हिंसा है आपण देखिबे बीजेपी हिंसा है बीजेपी रो कर्मी माने एग्रेसिवली आसी नाहंती बंद ना करे बंद को विरोध करी कांग्रेस सहित लड़िवा पई कि केई कर्मी माने बाहर ना सेटा गोटे रूलिंग पार्टी रो आपण देखिबे कर्मी माने से माने रास्ता को ना ना हमें खोलिबु तमे कोन करबो कुओ तेणु तांको प्रिवेंट करिया पई बा बंद को विफल करिबा पई एथि जेहेतु बीजेपी पदा को आसिलानी कर्मी माने कार्यकर्ता माने पदा को आसिले नाही बंद दिया है आपण बंद कर दियो
लोक नॉर्मली बंद करदेले किंतु ता अर्थ आपण एया भाबंतु तो नांदे बंद हो कौन खोलिले नाही नहीं कारण है बिल्कुल अब कारण अप्रिहेंडिंग वायलेंस अरे जे काले गंडगोल हेजिबो ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ଲୋକ खोलिले କ୍ଷୀରଟା ସକାଳୁ ପାଇ ମତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯେ ଓମ୍ଫେଡ କରୁଥିଲା ସେ ଆପଣ ଆତ୍ମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରି ରବାବୁ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଓମ୍ଫେଡ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ପଚାରିବେ ଯେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମଲାରେ ତମେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ଦୋକାନ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲ ନା ଭାଓଲେନ୍ସ କାଳେ ହବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାଳେ ହବ ଏହା ଭାବିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୟାକରି ଆପଣ ପଚାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ଘଟଣାରେ ଯେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ମୁଁ ବି ମର୍ମାହତ ଆପଣ ବି ମର୍ମାହତ ଏଇ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ରବିଦାସ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଘରେ ରହିଗଲେ ମର୍ମାହତରୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଧାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେ କଥା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସେତିକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ନଥିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ହେଇଛି ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ଲୋକ ମର୍ମାହତ ଯେ ଝିଅଟିର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କାହିଁ ତା କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇ ନାରେଟିଭ କୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କାରଣ ଓଡିଶାର ଲୋକେ କଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରବାବୁ लोक बेबिनाକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ମମିତା ମେହେର ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ପରି ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ବମ୍ କଲ ହେଇଛି ବଡ ବଡ ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଇଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପଳେଇ ଯାଇଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯେତେ ବନ୍ଦ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୋହରେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଏଟା ଛବିରାଣୀ ଘଟଣା ପରେ ଏତେ ବଡ କଥା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିରେ ବଦଳ ଲାଗି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଲେ ନା ନାଇଁ ଜିତିଲେ ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ସେ ଘଟଣାଟା ଏତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ସେ ଗାଦିରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ସେ ବାକିଆ ଗଲାନି ଗଲା କି ସେମିତି ଗୋଟାଟା ଘଟଣା ସରକାରକୁ କଣ କରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସରକାରକୁ ଯେହେତୁ ଆଜିଟେସନ ହଉଛି ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରାପୁରି ଗ୍ରିପ ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନାହିଁ तो सेतिकी बेले जेतबेले क्रमागत भाव में पुरी रे अव्यवस्था तापरे सौम्याश्री मामला ता पूर्व आम देखते गोपालपुर रे गैंग रे ये घटना जेतबेले कंटिन्यूअसली घटुची सरकार प्रभावित हेबे कारण खबर कागज बाहर टीवी चैनल बाहर आपण प्रसारित होउची डिजिटल प्लेटफॉर्म रे लोक ए विषय चर्चा करूचंती निश्चित भाव में ऊपर भी चाप होस्तबो कारण जातीय स्तर गणमाध्यम माने ए खबर को नौचंती जातीय स्तर गणमाध्यम संपादकीय ऊपर लेखा होची सेते लेखा हुए कोनोसी सरकार ओडिसा भली आमे आ पूर्व मु गोटे वीडियो प्रोड्यूस करथि क्राइम गोटे इनइक्वाल सोसाइटी रे पॉवर्टी थिबा सोसाइटी रे हबा गोटे स्वाभाविक घटना जोठी दारिद्र थाए जोठी आपण देखिबे इनइक्वालिटी थाए जोटी एजुकेशन कम थाए जोटी शिक्षा उपरे जोर न थाए सेही भलिया सोसाइटी रे क्राइम हुए ओडिसा रो लोक क्राइम सहित अभ्यस्त हेई गलेनी एते बड़ क्राइम जे पर्यंत आमे सिस्टम को रिफॉर्म न करिचे परिवर्तन न आनिचे आर सेही तो पे लोक काहे के लोक लोक कहलेनी तो लोक गुंडा को डरुचंती लोक डरुचंती जे केतबेले कोन वायलेंस हेई जिवो आमे कोन छोटिया कथा अपन कहूची हां जेइटे हेतला ओडिसा रे कलिंग नगर रे 14 जन आदिवासी गुड़ी करी मरा हेतला हां मन अछि निश्चित हम तो आंदोलन रे प्रत्येक भाव रे मतो आपन तो सब आंदोलन रे थारसी नहीं हां मदम से लोक पाक मन जाइछु हां मोर मते सेतेबे मते एते उद्वेलित करथिला तापर मते कहले बंद अमक संक सब कथा आइछि ता सते पुनी सरकार आसिला नवीन पट्टनायक सरकार किंतु नवीन पट्टनायक सरकार आसिले मध्य से घटना जे सेतेबे जिलापाल थिले तांको विरुद्ध रे बहुत वर्तमान मुख्यमंत्री सेक्रेटरी भी हेलेनी फाइनान्स सेक्रेटरी भी अच्छी तांको विरुद्ध रे आम मन कहितु ताकर हो किंतु कथा होची ए घटना जेते हेले मध्य भी नवीन पट्टनायक विरुद्ध रे जो बापर भारा छिड़ा ये सेतरे गोटा सरकार से आसाई परथा किंतु एगुडा पहाड़ के गोटा समाज ला छिड़ाला तांग पैका मोर कथा होची ए घटना मोहन माझी सरकार को एजा गोटे एभली घटना जहा को आपण ताको जदि न नेबे एबो ताको रेक्टिफाई न करिए परिस्थिति की लोक टाइम हबो आ गोटे डायमेंशन हबो एटा धरि मो आपन को आ गोटे डायमेंशन कथा कहूची
ए सोशल नेचर बोली आपको धरी नियंतु आम सोसाइटी गत 30 वर्ष 35 वर्ष भितर आम देखिए सोसाइटी नेचर आउ डायमेंशन एया क्राइम हुए सरकार डिस्टर्ब हुए ओडिशा बंद हुए नारी निर्यातना हुए घटे को सरकार जो जे नारी निर्यातना कमी जाइछि बा बढ़ी जाइछि से कथा मु कहबे नै मु आपनको कहबी जेहेतु एटा गोटे प्रोसेस रे चालीछि ए पर्यंत तार परिवर्तन आसी नाही से पर्यंत ए घटना सब घटिबो किंतु नैरेटिव जो तैयारी करा जाए मीडिया रो नैरेटिव नवीन पटनायक आपण देखिबे गत लास्ट 5 इयर्स भितरे बड़ आंदोलन ओडिसा रे हेई पारि नथिला कोविड पीरियड गोटे समय थिला सरकार विरुद्ध रे बहुत बड़ अपोजिशन तैयारी हेई पार नथिला 5 वर्ष भितरे एभली व्यवस्था करा जाइथिला कारण सरकार से तबलु स्ट्रांग हे गराणी एभली कि प्राइवेट सेक्रेटरी को नवीन बाबू पटेल जा मो कथा कहया पाई सेतबे लोक चुप हे बसले नवीन बाबू वर्ष वर्ष धरी लोकन पाखक आसले नहीं कारण सेतबे सरकार रो चेर दृढ़ हो जाइथिला 24 वर्ष धरी जेतबे सरकार रहिबो ना 20 वर्ष रु ऊर्ध्व से माने जानि जिवे कि आमे मैच्योर हे गलो मीडिया ऊपर जो अत्याचार कथा कुआ गला सांबादिक माने जेल गले यार कारण कोन आज मोहन चरण माझी टिके गोटे सांबादिक को अरेस्ट कला को भाबुचन बा भाबिबे ए एक्शन ता हमें केमती नबु जने मेन स्ट्रीम सांबादिक किंतु सेतबे सरकार एते स्ट्रांग हो जाइछि से माने गोटे खबर कागज ऑफिस ऊपर रेड कले ताकू ईओडब्ल्यू रेड करा गला खबर कागज ऊपर ताकू भी ओडिसा लोक गोटे लोक भी पार्टी फिटेलेनी आपण देखिए तार कारण होची सरकार स्ट्रांग सरकार जेतबे दृढ़ हो जाए सेतबे नैरेटिव को चेंज कर दिया मु एग्जैक्टली सही कथा आपन कहूची तम जेहेतु सरकार दृढ़ नांती एबे बहुत आपण काई कहू मु चाहूची सरकार दृढ़ हुअंतु नहीं आपण आह्वान मोर कहबा ई आह्वान रे व्यवस्था को दृढ़ हबाको केते समय मुख्यमंत्री सरकार को दृढ़ हवा को पड़िबो हां रे धरतु एई घटना जेतु प्रशासनिक चेंज बंद दरकार पड़ती मंत्रिमंडल मत चेंज करिया पड़िबो व्यवस्था बदलिया पड़िबो जो व्यवस्था केमनी मेसेज पाइबो जे दिस गवर्नमेंट इज स्ट्रांग विल टेक एक्शन इफ somebody fails ए मेसेज गुरा नवीन पटनायक देइतला ग्राउंड लेवल पर चोरी हो चुके किंतु विफल हेले से मुंड चली जीवो ए बेला गोटे मेसेज देइतले मु बाबू यह कहया पे चाहूची ए घटना जदि नवीन बाबू का सरकार समय घटी थांता मने करंतु सौम्यश्री घटना घटी थांता एई 2019 मसिया रु 24 मसिया जो सरकार सितरे नवीन पटनायक नैरेटिव डिफरेंट ही थांता काई के थांता सरकार स्ट्रांग अछि पॉलिटिकल आपण देखिबे एभली भाबरे ममिता मेहर केस को मैनेज करा गला तांको बापा कहिले जे मीडिया दया करी आपण ए खबर प्रसारण करंतु नाही मो झियो को मरि गलानी ताको आपण बदनाम करंतु नाही तो आपण देखंतु ए घटना तो बापा से कथा कहू ना मो कथा सुन आज्ञा एई भली ढंगरे ऑपोजिशन को मैनेज करिबा मीडिया को मैनेज करिबा विक्टिम रो फैमिली को मैनेज करिबा एई आर्ट जहां प्रीवियस सरकार जानी थिले करि पारुथिले एबे छोटिया घटना हले ता बड़ हो जाउछ कारण जेतु जो मेकानिज्म जो प्रोसेस अछि से प्रोसेस रे मैनेजरियल इश्यूज गुटे रही थाई पारे किंतु सरकार रे हम एरो बेबी नाइस आपण निजे जानि जन नहीं आपण से मिडिल फेज रो कथा कहू नवीन बाबू को सरकार रे मिडिल फेज नवीन पटनायक had to ask the minister to resign बिकॉज केते जो कैंपेन दा जो हेतिला लोक मान के भीतर जो शॉक हेतिला से हला रे मर्डर हे गला हॉस्पिटल रे मर्डर हे गला तापर विश्वास किंतु ए घटना आउडा मु ए घटना आउरी अलग आगा मु कॉलेज कैंपस भीतर गोटा झियोटा को मैंने मु पूछुची मु सुरक्षा देबार प्रश्न मु कहू एटा बाहर नुहे मु कहूची 2019 रु 2024 भीतर नवीन पटनायक का सरकार एते दृढ़ हो गला जे आपण मीडिया रे तांको विरुद्ध रे कहि परिबे नाही मीडिया को हेविली फंड करा गला नंबर 1 नंबर 2 जे डिरेल हेकरी कथा न सुनिले समान को जेल रे पुरे दिया गला एवं ऑपोजिशन लीडर मान को मैनेज करा गला नुआ पॉलिटिकल नैरेटिव तैयारी करा गला जो गोटे को आज दिन रे हठात गोटे नुआ सरकार पई संभव होउनी सेति पई छोटो जिंस बड़ हेकरी धारणा को आसुची असल कथा एटा को आपण असल कथा करी असल कथा गत सरकार वाज नवीन पटनायक सरकार हां किंतु ए सरकार हो बीजेपी सरकार मोहन माझी तार मुख्यमंत्री किंतु इट इज बीजेपी गवर्नमेंट नेशनल पार्टी इट बीजेपी राज्य सभापति बंद इक्वल इंपोर्टेंस अछि इन ये तेणु आमे जे राज्य सभापति हे गले मनमोहन सामंत
ଏବଂ ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ସରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ତାକୁ ସୁଧାରି ପାଇବେ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଯୋଉ ଦରକାର ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ କରିବ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ରବାବୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ମେକ୍ସ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନେବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ କମ୍ପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାରଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପୋଲିସ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମିଡିଆ ନାରେଟିଭ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ, କେମିତି ମିଡିଆର ନାରେଟିଭ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ବା ନୂଆ ଡାଇମେନସନରେ ନିଆଯିବ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କ୍ରାଇମ ସବୁବେଳେ ହବ, କାରଣ ଆମ ସୋସାଇଟିର ନେଚର ହଉଛି ସେ ଆମେ କିଛି ରିଫର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଆର ରେସ୍ପନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱିକଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମିଡିଏଟ ହବା କଥା। ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମରୁ ସେ ଭେଟିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପୋଲୋଜି ମାଗେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ୱିଥଡ୍ର କର, ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦଉଛି। ମାନେ ମାନେ ଇଭେନ ଦ୍ୟାଟ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଏ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାର ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ସ୍କିଲ ଯୋଉ ସରକାରୀ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ଘଟଣା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲେ ମିଡିଆର ନାରେଟିଭ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମୁଁ ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଜିମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କୋଭିଡ ଭଳିଆ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଠୁ ମୁଁ ବେଟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମୋର ଅଛି। କାହିଁକି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲର ଲୋକ, ତଳ ସ୍ତରର ମଣିଷ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଚ୍ ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ 5 ଷ୍ଟାର ରହିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆଙ୍କ ଶାସନ ଅଧିକା ହବ। ଆଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନମୋହନ ସାମଲ ବୁଝାଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦରକାର, ହି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଡିସିଜନ ବୋଥ ପଲିଟିକାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଲି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡିଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ତା ହାତରେ କମ୍ପେୟାର କରୁନି। କଥା ହଉଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତୃଣ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଶାସନ। ଓକେ, ମୁଁ କେବଳ ଏଣ୍ଡ କରିବି ରବାବୁ ଏଥିରେ ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଛି ବା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇନିସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଲେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା ଉଚିତ, କି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନେବା ଜରୁରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଟର ଫେଜରେ ଆସେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ପପୁଲାର ଲିଡରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ମିଡିଆ ନାରେଟିଭ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ଆର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ ହେଇ ଦେଖାଯିବ, ଅନେକ ବଡ ଘଟଣା ତାକୁ ଛୋଟ କରି ଦିଆଯିବ। ଏ ଆର୍ଟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲାକୁନା ରହିଛି ସେଥିରେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକମତ, ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଅପରଚୁନିଟିରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ମୋଦି ଲାଟର ଫେଜରେ ଏତେ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଲେ, ଗୋଧ୍ରା ଦଙ୍ଗା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମିଡିଆ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ସେ ପପୁଲାର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇ ବାହାରିଲେ ଗୁଜରାଟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏ ସବୁ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 1 year ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ, ଯୋଉ ଆର୍ଟ,
ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ, এই ডিবেটରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।